गजपति जिला सदर महकुमा पारलाखेमुंडी स्थित स्थानीय उत्कल हितैषिणी समाजठारे प्रत्यक्ष सांबादिक प्रकाश चंद्र पाढ़ींकर 99तम जयंती पालन हो जाइछि। उत्कल हितैषिणी समाज प्रकाश चंद्र पाढ़ी स्मृति संसद मिलित आनुकूल्य गजपतिर प्राक्तन दिवंगत वरिष्ठ सांबादिक समाजसेवी स्तंभकार साहित्यिक प्रकाश चंद्र पाढ़ींक 99तम जयंती पालन हो जाइछि। उत्कल सम्मेलनी गजपति शाखार सभापति भरत भूषण महांती सभापतित्व आयोजित यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव उपांत प्रहरी पूर्णचंद्र महापात, मुख्य वक्ता आशालता पाणिग्राही, सम्मानित अतिथि भाव विचित्रानंद बेवर्ता एवं आवाहक विकास चंद्र पाढ़ी जोगदे बहुमुखी प्रतिभाधर स्वर्गत पाढ़ी संपर्क में विशद भाव आलोचना करथिले। आगामी वर्ष यह दिन पाढ़ी शतवार्षिक उत्सव महा आडंबर सहकारे पालन करने निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମରଣିକା ପ୍ରକାଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗାୟତ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ନେହା ବେହେରା ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ମହାରୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରିୟା ପ୍ରଧାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଖୋଲା ଖବର।